अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नमाज़ों की पाबंदी करना और दरूद पाक की पाबंदी करना, इन दोनों में से क्या करना चाहिए। पहला जवाब तो यही है कि दोनों करें। जो लोग कहते हैं कि हम नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते लेकिन हम दरूद पाक पढ़ें, ट्रस्ट मी आपका हिसाब वही है कि आपके पास एक मटका है पानी का और आप उसको भरे जा रहे हैं लेकिन उसमें सुराख हुए हुए हैं और आपका पानी ज़ाया होता जा रहा है उस मटके से निकल के। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी विद दिस, आपकी नमाज़ों में रेगुलरिटी होनी चाहिए और दरूद पाक भी आपने पढ़ना है, लेकिन नमाज़ों में रेगुलरिटी आपकी ज़रूरी है। ठीक है, नमाज वो चाबी है, दरूद पाक की भी चाबी है इवन। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात भी शेयर करना चाहती हूँ। इधर ना नीयत का भी बहुत फ़र्क है। नीयत का फ़र्क ऐसे है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके घर में ना हिसाब होता है दीन का, ना बाहर से उनको कोई दीनी सपोर्ट मिल रही होती है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यूट्यूब पे और बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन मिल जाती है। अगर घर में मोटिवेशन नहीं मिलती तो होता है ना, लोग कहते हैं हम कहाँ से मोटिवेशन होने, अब तो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। लेकिन यहाँ बात ये अंडरस्टैंड करने की है कि वो लोग जो जिनकी नीयत साफ़ है, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा और वो इस रास्ते पे आना चाह रहे हैं और वो नमाज़ों में पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत ये नहीं है कि हाँ हम चलो नमाज़ों में पाबंदी नहीं ज़्यादा हो रही तो कोई बात नहीं, ये नीयत नहीं है उनकी ये है कि नमाज़ों में हम चाहते हैं हमारी पाबंदी हो। तो ट्रस्ट मी, ऐसे लोग दरूद पाक भी पढ़ें और नमाज़ों की पाबंदी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेशक उनसे उस टाइम नहीं हो रही होती, बट दरूद पाक की बरकत से नमाज़ों की पाबंदी 100% हो जाती है। एक हमारी बहन है, वो कहती हैं कि उनकी फ़जर कज़ा होती थी बहुत ज़्यादा, तो वो कहती हैं उन्होंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया, उसकी कसरत की और अब वो कहती हैं माशाल्लाह से उनकी फ़जर शाज़ व नादिर ही हो, यानी कभी हो के कोई वजह बन जाए लेकिन उनकी नमाज़ कज़ा नहीं होती। और वो कहती हैं उनकी बड़ी नमाज का वजह जो थी, नमाज कज़ा होने की बड़ी वजह ये थी कि वो कहती हैं कि वो लेट सोती थी रात को और वो सुबह उठ नहीं पाती थी। तो ज़ाहिर है वो कहती हैं उनकी रूटीन भी ठीक होगी, नमाज की पाबंदी बिल्कुल अच्छी हो गई और इस सब दरूद पाक का करम है। तो दरूद पाक यहाँ पे नियत का बाकी बात मैंने ऐड कर दी कि वो लोग जो कहते हैं ना कि नहीं आप दरूद पाक शुरू कर लें आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, आप दीन की तरफ भी आ जाएंगे, वो लोग ठीक कहते हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनकी नीयत साफ़ हो, जिनकी नीयत ये ऐसी हो ना कि बस दरूद पाक ही हम पढ़ेंगे, चलो कोई नहीं नमाज का क्या है। जिनका ये नीयत हो जाती है ना, अस्तग़फिरुल्लाह, आप ट्रस्ट मी, वो उनका वही हिसाब है कि उनको फ़ज़ल तो फिर भी मिल रहा होगा, दरूद पाक ऐसी चीज़ है, लेकिन वो 100% नहीं मिल रहा होता। वो फिर मसले लेकर आ रहे होते हैं कि हमारा ये हम दरूद पाक तो पढ़ रहे हैं लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रही, वो नहीं हो पा रही। ठीक है, ये सबके साथ केस नहीं है, लेकिन ये चीज़ नीयत, इंसान को नीयत का मिलता है। तो नमाज की पाबंदी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है आपकी, नमाज के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने दरूद पाक को सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है, यानी वो आपकी दूसरी तरजीह होनी चाहिए। और अगर आपको नमाज़ों की पाबंदी करना चाह रहे हैं लेकिन आपको हो नहीं पा रही काफ़ी नमाज, जैसे अक्सर लोगों की फ़जर मिस होती है, कुछ लोगों की असर मिस होती है, कुछ लोगों की इशा मिस होती है, कुछ लोगों की पाँचों वक्त की नमाज मिस होने लग जाती है। तो अगर आपकी नीयत है कि आपको जैसा होता है ना, कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं, उनके ऊपर इतना शैतान हावी हुआ होता है कि वो बेचारे परेशान होते हैं कि हम क्या करें। तो वो सिचुएशन से निकलने का हल दरूद पाक ही है। लेकिन ये सवाल कहना कि बस हम दरूद पाक ही पढ़ें, जैसे क्यों वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि लोग इन बातों में ना मिक्स हो गए थे कि नहीं हम तो नमाज की फलां बंदे को सुना पाबंदी नहीं करता था लेकिन हम दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो तब उसको बाद में पाबंदी मिल गई। ठीक है, उसकी नीयत साफ़ थी। अगर आप शुरू से ही ऐसी नीयत रख के चल रहे हैं कि हमने नमाज की तरफ 0% मेहनत करनी है और हमने बस दरूद पाक पढ़ते जाना है, तो देखिए आपको फैज़ तो मिलेगा दरूद पाक का, क्योंकि दरूद पाक ऐसी बात है जो कबूल होनी ही होनी है, चाहे कोई भी पढ़ ले। लेकिन अगर वो इंसान दरूद पाक तो पढ़े लेकिन वो नमाज की तरफ उसका ख्याल ही नहीं है, ऑल्दो नो डाउट दरूद पाक जो लोग जो कसरत कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात भी ऐड करूँगी कि जिन लोगों को बुराई से भी ना दरूद पाक दूर कर देता है ऐसे इंसानों को, बट स्टार्टिंग में ऐसी नीयत रखना, फिर आपको फैज़ भी लेट ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए नीयत अपनी साफ़ रखें। बेशक अगर आपसे नमाज की पाबंदी नहीं हो रही, दरूद पाक ऐड कर लें और तो आप देखेंगे कि नीयत आपकी साफ़ है तो नमाज़ों की पाबंदी फ़ौरन ही कुछ दिनों में होने लग जाएगी, सारी नमाज़ों की पाबंदी। तो ये चीज़ें हैं कि आपने परेशानी होना, लोग इस वजह से घबरा रहे थे, इसमें कंट्रास्ट नहीं कर पा रहे थे कि लोग मुझ सवाल आते थे जी फ़लाँ बंदा नमाज़ नहीं पढ़ता था लेकिन दरूद पाक पढ़ने से उन जो है वो बाद में उनकी नमाज़ें होंगी, तो हम भी नमाज़ें भी ना शुरू करें, हम दरूद पाक। ये चीज़ नहीं करनी है, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपने कोशिश तो करनी है ना।
اب یہاں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ ایسے لوگ جو کہ نماز نہیں پڑھتے اور کوشش بہت کر رہے ہوتے ہیں پر ان کی کوشش ہو نہیں پاتی، ان کی نیت بھی صاف ہوتی ہے، ان کی درود پاک ہیلپ کرتا ہے۔ اب شیطان حاوی ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم لوگ بہت زیادہ گناہوں میں بھر جاتے ہیں، اپنی زندگی کو بھر لیتے ہیں نا، تو ہماری زندگی میں شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ بچپن میں شاید کبھی آپ لوگوں نے کوئی کارٹون ایسا دیکھا ہو یا کوئی ایسا ناول پڑھا، ایسی کہانی پڑھی ہو کہ کوئی ایک ایسا نیگیٹو کریکٹر ہے، جادوئی طاقت ہے، کوئی گندی جادوئی طاقت ہے جو کہ جتنا لوگ گندے کام کر رہے ہیں اتنی زیادہ وہ چیز، وہ طاقت، گندی جو طاقت ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ سب یہی ہے، آپ کی ریئل لائف پہ بھی یہ امپلیمنٹ کرتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، آپ کے اوپر شیطان کو ایزی ہو جاتا ہے آپ کے اوپر حاوی ہونا، اور جتنا زیادہ آپ اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں اتنا زیادہ شیطان کے وار کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں یہی بات ایڈ کروں گی، جو لوگ درود پاک کی جرنی شروع کرتے ہیں نا، ان کو شیطان آ کے بہت تنگ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے نیک لوگ ہم سنتے ہیں ان کے اکثر اوقات برے واقعات بھی سننے کو مل جاتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ کیونکہ جو بھی انسان نیکی کی طرف جاتا ہے، شیطان ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اوہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو فوراً سے پکڑو۔ لیکن وہ انسان کیسے مضبوط رہ سکتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو انکریز کر دے اور وہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے۔ کوئی دانہ خواستہ گناہ ہو بھی گیا ہے تو فوراً توبہ کرے، فوراً نیک کام کرے، فوراً اچھے کام کرے، چھوٹے چھوٹے نیک کام، پانی پلائیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کا وار کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ وہی اگزامپل ہے، آپ یوں سمجھیں 2 بیٹریاں ہیں، ایک اینجل کی بیٹری ہے، ایک ڈیول کی بیٹری ہے، ایک فرشتے کی بیٹری ہے اور ایک شیطان کی بیٹری ہے۔ جتنے زیادہ آپ اچھے کام کریں گے، جو فرشتہ ہے اس کی بیٹری بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنے آپ برے کام کریں گے، جو ڈیول ہے یعنی جو شیطان ہے، اس کی بیٹری بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آپ نے کس کی چارج کرنی ہے؟ اوبویس سی بات ہے، آپ نے اینجل کی چارج کرنی ہے۔ یہی طریقہ آپ بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو بچے اکثر اوقات شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی ان کی بیڈ ہیبٹ آپ چھڑوانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کانسیپٹ ایڈ کر سکتے ہیں ان کی لائف میں۔ لیکن یہ کانسیپٹ ریئل لائف میں بھی ہے، ہم بڑوں کے ساتھ بھی یہی چیز ہے کہ جتنا ہم نیک کام کریں گے ہمارے نفس پہ اتنا زیادہ کنٹرول آئے گا ہمارا، شیطان کے وار کمزور ہوں گے، وہ چھوٹا پڑتا چلا جائے گا، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیجئے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فیض ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو فیض سے بھر دے، آپ کی زندگیوں میں رحمت، برکت اور شیطان کے ہر وار کو آپ کی زندگی میں کمزور کر دے، بلکہ بالکل غائب کر دیجئے۔ اور جب آپ کو ڈر لگے یا آپ کو لگے آپ کوئی کام نہیں کر پا رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ نذر کرم کا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بے شک 3 دفعہ ہی پڑھ لیں، آپ کے سب کام حل ہو جائیں گے۔ اور جیسے میں کہتی ہوں، درود ابراہیمی پلیز 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 ایڈ کر لیجئے اپنی زندگیوں میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔